गुड मॉर्निंग एवरीवन शुभ सकाळ चलतु आज जानिनेबा मे 12 तारिख रविवार 30 गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईबा। आपण मानकु सबुदिन भली रिक्वेस्ट करूची वीडियो को शेष पर्यंत देखिकी आम यूट्यूब चैनल को लाइक करिकी चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। चलतु प्रथम खबर पर नजर पकईबा। खुशी खबर देले सरकार एई वर्ग को प्रति मासरे मिलिबो 2500 टंका। साधारण जनता विकास पई अनेक योजना कार्यकारी होउची। एई क्रम रे एबे एठारे एमानकु 2500 टंका प्रदान कराइबाकू निश्चित करा जायछि। क्षमता को आसीबा परे अनेक जन कल्याण योजना कार्यकारी करिसंती मुख्यमंत्री। एई सब योजना माध्यम रे विशेष करी गरीब लोकंको फोकस करा जाउची। निर्वाचन पूर्व दिया जाउतिबा समस्त प्रतिश्रुति पूरण करिवे बोली कहिसंती सरकार। एई क्रम रे गोटिए परे गोटिए योजना कार्यकारी करूचंती सरकार। निर्वाचन शेष हेबा परे तुरंत महालक्ष्मी योजना रे नुआ सुविधा जोगाई दिया जिवो नै आलोचना होउची। एई योजना अनुसार जोग्य महिला को 2500 टंका दिया जिवो। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर उपर नजर पकईबा। एथर व्हाट्सएप रे मिलिबो मैट्रिक परीक्षा फल। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षा फल आसंता 20 तारिख पर प्रकाश पाइबो। छात्र छात्री माने पूर्वरु प्रथम थर पई जोड़ी हेबाकू जाउची। व्हाट्सएप रो बहुल व्यवहार को दृष्टि रे रखी बोर्ड पक्षरु एहाकू परीक्षा फल जानिबार माध्यम रूपे उपयोग करबाकू प्रतिक्रिया चलीची। एथिपय भुवनेश्वरित ओडिशा कंप्यूटर एप्लिकेशन सेंटर ओकाक वैषयिक सहायता निमंते जोगाजोग चलीथिबा विश्वस्त सूत्ररू जना पड़िछि। एथर परीक्षा फल प्रकाश पाइबा सहित प्रथम थर ऑनलाइन जरिया रे सर्टिफिकेट प्रदान करा जिवो। परीक्षा प्रार्थी माने निजे सर्टिफिकेट डाउनलोड करि पारिबे। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। 35 रन रे हारिला चेन्नई प्ले ऑफ दौड़ रे गुजरात। आईपीएल 2024 रो 59तम मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स को पराजित करिछि गुजरात टाइटेंस। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जाउतिबा एई मैच गुजरात लागि गुरुत्व वहन करुथिला, कारण एई विजय जोगु दल प्ले ऑफ रेस रे रहिबारे सफल होइछि। तेबे गुजरात चेन्नई को 232 रन रो विशाल टार्गेट देइथिला। यार जवाब रे चेन्नई निर्धारित ओवर रे 8 विकेट हराई 196 रन करिबारे सफल होइतिला। पारंपरिक विकेट रे पतन जोगु तल 35 रन रे पराजय सम्मुखीन होइछि। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर उपर नजर पकईबा। केजरीवाल को जामीन मिलिला नहीं शाह को बड़ बयान। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलिला जामीन। दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामला रे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट रो अंतर्निर्णय जामीन मिली। तेबे यहाकू नहीं केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को प्रतिक्रिया सामना को आसीची। शाह कहिसंती दिल्ली मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मुख्य केजरीवाल को लोकसभा निर्वाचन पई प्रचार तो करिवे, हेले जनता को तांकर अबकारी दुर्नीति मने रहिबो। एक जातीय गणमाध्यम को साक्षात्कार दे शाह आउरी कहिसंती केजरीवाल अंतर्निर्णय जामीन रे अछंती। तांको जून 1 रे पुणी कोर्ट को सामना रे आम संपन्न करने को पड़िबो। से एही समय रे निर्वाचन प्रचार तो करि पारिबे, हेले से जेउ जेउ स्थान रे प्रचार करिवे लोके निहाती भावे अबकारी दुर्नीति को मने पकईबे। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। राजनीति रू नहीं जीवे सन्यास खोला चैलेंज देले पांडियान। निर्वाचनी सभा रे बड़ बयान देइचंती बीजेडी वरिष्ठ नेता कार्तिक पांड्या। शुक्रवार एक समावेश को संबोधन समय रे ना न नहीं केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खोला चैलेंज देइचंती। से कहिचंती जदि आसंता जून 9 रे 75% संख्या गरिष्ठता सहित आम मुख्यमंत्री पुणी थरे शपथ ग्रहण करिवे नहीं, तेबे मो राजनीति रू सन्यास नहीं जीवी। यह पर से कहिले मो मुख्यमंत्री को चामचा दे दुर्दोक्ति प्रकाश करुची जे आमे पुणी क्षमता को आसीबो। आपण जणे आपणकर जदि दम अछि केंद्र मंत्री जदि भाजपा सरकार रो आसीबो नहीं जे राजनीति रू सन्यास नेबे बोली कहंतु बोली पांड्यान आह्वान देइथिले। एही समय रे केंद्र मंत्री तांकू केउ सबु ना नहीं
ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଖୋଲି ବିରୋଧୀକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ରାଜନୀତି ଗରମ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ୟୋସ୍ତିଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେସଲର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନଜର ପକାଇବା। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଜୁନ୍ 2 ସୁଦ୍ଧା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ଅମସମର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଧାରରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଡି ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ନଥିବା କହିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ କି 21 ଦିନ ପାଇଁ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିନୋଦ ମହାରଣା। ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ବିନୋଦ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।